Bullet. Sir Bullet. Ooh. Si. Uy, umikot. Umikot. Dito nga pala ako sa bootcamp ngayon kasi madami nagre-request na labanan ko daw si Bullet ng 1v1. Ang laki-laki ni Bullet, tsaka yung mga hindi nakakalam guys, player si Bullet sa lugar nila lang, interbarangay. Kaya yun, punta natin guys, amunan natin si Bullet ng 1v1. Kasi request nyo na lang akong gagawa doon. Ay guys, tara guys, punta natin si Sir Bullet. Si Jay, nakita niyo po si Sir Bullet? Hindi ko alam. Sir Bullet po. Yan, sa kwarto. Sa kwarto ba? Sige po, thank you po. Guys, sabi, nandito na si Sir Bullet. Katong galing. Sir B-Boy, tulog to, Sir Bullet. Sir Bullet! Sir Bullet! Kasi marami nagre-request na mag 1v1 daw tayo. Nabasa ko sa comment section ko. Laban ka ba? Pandiwan. Basketball. May gusto ba? Friendly game lang, Sir Bullet. Ayoko. Isang karangalan na makalaro kasi isa kang player ng interbarangay sa lugar niya eh. Bakit ka na? Ayoko. Ayaw talaga, Sir B-Boy. Ano kaya? Bakit kailangan pa ng pustahan? Naglalaro lang naman kayo eh. Wala akong pera. Kailangan mo ba ng pera? Pero kailangan mo, alam ko na, Sir Bullet. Ganto na lang, Sir Bullet. Ayoko kasi ng pera eh. Kaya usahan na lang natin soft drinks sa merienda. Ano, laban ka ba? Soft drink, Ako, ano kalaki? 1.5. 1.5 ayoko. Gusto ko 2 liter. Wala naman 2 liter eh. Meron. Wala kang ganun. Meron. 1.5 na lang. Tara na, Sir Bullet. Sige, Sir Tayo ka na JC. dyan. Ati na lang tayo Oh, sa sige. 2 litro. Ano, Sir Bullet? Ano, Sige na. lalaban ka na? Laban ka ba? G, ano yung pagkain? Turon. Turon? Kahit anong merienda, basta may makain. Game Sige, na. nanalo ako. Soft drink, turon, saka barbecue ha. Sige. Uy, Game na. Laban paborito ka niya na. ata yun, Sir JC. Paborito nga yan. Tara, tumayo ka na dyan, Sir Tara, Bullet. bis ka na. Bihis ka na. Kita-kita na lang tayo guys sa court. Anong masasabi mo? Bayad ka na. So guys, nandito na kami sa court. Paglalaro namin ni Mr. Bullet. Ngayon, kasama ko Sir B-Boy. B-Boy, tara na, Sir Bullet. Pala si. Diyan pala eh. Yes, exercise sila guys. Oh. Game na kami guys, 1-5. Sir Bullet! 1-5 lang tayo. Oo. Stretching pa, di ba? Ganyan mga varsity guys. Eh, ganda ka Stretching. talaga ni Sir Bullet, no? Wapo shot. Uy, sablay. Na, bola ni Sir JC. Wala tayong kakampihan niya dito guys, para sa tropa. Uy, naiwan si Mr. Bullet. 1-0. Uy, tumira. Wala. Uy, nakuha niya pa rin. Sir Bullet. 2-1. 1-1 lang ba? Paano ba score na ito, Sir Casey? 1-1 lang? 1-1 lang po. Sige po. Shooter pala, Sir Bullet. Kuha ni Mr. Bullet. Sir Bullet. Wala pa rin. Nakuha niya pa rin. Sipag ni Mr. Bullet ah. Uy, umikot pa. Uy. Basket. 2-1. 2-1 na po. Para napagod si Sir JC ah. Sir JC. Sir JC. Uy, ang gagawin diskarte. Wala. Nakuha ni Mr. Bullet. Uy, tumira. Sablay. Nakuha ni Sir JC. Uy. Basket. All 2. Sir Bullet. Sir Bullet. Step back. Sablay nga lang. Kinapos. Bola ni Sir JC. Pagod na si Sir Bullet oh. Pagod na silang dalawa guys. Uy, Sir JC. Sablay pa rin. Sir Bullet. Wala. Nakuha ni Sir Bullet ulit. Sir Bullet. Boy, board ring. Wala, sablay. Pagod na sila guys. Uy, Sir JC. Uy, umikot. Wala. Sablay. Nakuha niya pa rin. Basket. Lamang nang isa si Sir JC. Uy! Sablay. Sir JC. Sir JC. Didiskarte. Sir JC, nabitawan yung bola. Sir JC, ano kayong gagawin? Sir JC, umikot. Tumira, sablay. Nakuha ni Sir Bullet.
Oh! Sablay, ako niya pa rin! Grabe. All three. Sir JC, di diskarte. Parang nagpapahinga lang to. Pagod na kasi agad sila guys. Oh! Sir JC. Sir JC, uy pumeke. Wala, nakuha ni Sir Bullet. Guys, papagod na sila guys. Sir Bullet. Sir Bullet. Sir Bullet di diskarte. Uy, Sir Bullet. Sir Bullet. Sir Bullet. Wow! Basket yan. Last na po si Sir Bullet. Uy, huwag ka mamato. Si Sir Bullet. Galit ka ba? Takal. Mamato eh. Uy, Sir JC. Basket. O last. O last na guys. Yan na. Dito na magkakalaman. Uy! 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 Sir Bullet! Wala! O, last na guys. Sir JC di diskarte. Uy! Nahuli! Steal! Ni Mr. Bullet. Uy! Titira ata to. Pinunasan pa yung sapatos. Sir Bullet, di na ako makapagsalita kasi di ko na. Sir JC. Sir JC di diskarte. Uy, umigot. Uy, uy, ano yun? Huwag kang mangapit, Sir Bullet. Nakita ka sa video. Sir JC. Sir JC di diskarte. Oh, wala. Sumablay, nakuha ni Mr. Bullet. Bullet. Uy. 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 Oh. Sir Bullet. Uy, yung step back. Tumira. Supply. Nakuha ni Sir JC. Sir Bullet. Sir Bullet. Sir Bullet. Sir Bullet. Sir Bullet pa rin. Sir Bullet ulit. Sir Bullet. Diskarte. Sir Bullet. Hindi. Uy, yung step back. Umeke. Umikot. Tumira basket. The game is over. Sir Bullet? Ano ba masasabi nyo, Sir JC? Ang galing ni Sir Bullet guys. Palaki ng katawan tsaka advantage yung laki niya. Kaya bibigyan natin yung puso natin guys. Tigay nyo. Oo, kasi talo tayo eh. Papahinga na Sir Bullet oh. Uy! Gusto daw! Guys, ito na yung puso natin guys. Para may pang merienda siya. Ito po. Ako pa bibili? Hindi, ito po. Abot ko lang. Ayun ko, ikaw na bumili. Sige na, Sir Bullet! Pumayag sa terna, Sir Hindi JC. lang nakayanan ko guys. Wala pa bili ng 1.5. Parang di na pagod Sir Bullet eh oh. Condition pa rin guys. Lakas. Wala. Okay, Sir Buhay. Thank you po. Guys, may bago nga pala akong papakita ng laro sa inyo. Ito ang super game. Tuturuan ko kayo kung paano mag-register. Click nyo lang yung register. Ilagay nyo yung phone number nyo, yung password, yung confirm password, tapos yung OTP. Ilagay nyo lang dito yung code. Tapos i-register na. Guys, dahil may account na ako, kapag naglagi na kayo, ito yung bubungan sa inyo. Guys, pagkalagi nyo, pesos coin na kayo. Tapos, punta kami sa daily bonus, may libre kayo 1 coin. Guys, turuan ko nga pala kayo kung paano mag-cash. Click nyo yung plus sign, 100 pesos recharge, meron kayo libre 10 pesos gold coin. And then 230,000 recharge, meron kayo 50 pesos gold coin. And then, next yun na yun guys, lalaro na tayo. Daming laro dito guys, meron Dragon Tiger, Tongi, Color Game. And then guys, lalaroin natin yung pambansang laro guys sa Color Game. And then guys, tayo sa pula guys. All in na natin to guys. Tignan natin guys kung mananalo yung pula.
Guys, okay lang guys kahit natalo tayo kasi sa sugal, meron na nanalo, meron na talo. Kaya ngayon, tuturuan ko ng mga paano mag-cash out. Click nyo to, and then exit. And then guys, click nyo yung withdraw. And then, punta tayo sa bind. And then, ilagay nyo yung GCash number nyo, tsaka yung OTP, and then save. So guys, ganoon na kadali mag-withdraw sa Super Game. Guys, mamimili ako ng 3 tao na bibigyan ko ng 100 GCash na maglalaro sa link ko. Kaya kung sa inyo guys, click nyo na yung link ko sa comment section para maglaro na kayo.